मुश्किलात में घबराना नहीं चाहिए। सितारे हमेशा अंधेरों में चमकते हैं। जिंदगी में हर मुश्किल का हल अक्ल और सब्र में छुपा होता है। दिल के दरवाजे कभी किसी पर मुकम्मल बंद नहीं करने चाहिए। गलतियां इंसानों से होती हैं। बाज लोग वापस लौटना भी चाहते हैं, लेकिन उन्हें दरवाजे बंद मिलते हैं। अगर आपको जिंदगी का राज मालूम होता तो आप भी मोहब्बत के सिवा किसी और साथी का इंतखाब न करते। जो किसी का बुरा नहीं चाहते, उनके साथ कोई बुरा नहीं कर सकता। ये मेरे रब का वादा है। संजीदगी के साथ किए हुए छोटे से छोटे काम आपको बड़ी कामयाबी की तरफ ले जाते हैं। जिंदगी से इतना प्यार ना करो, ये किसी से वफा नहीं करती। और मौत को कभी मत भूलो, ये किसी को धोखा नहीं देती। इंसान जिंदगी में कुछ दर्द अपनी आंखों में और कुछ दर्द अपनी मुस्कुराहट में छुपा लेता है। खुद को कभी तन्हा महसूस न करो, सारी कायनात तुम्हारे अंदर मौजूद हैं। आप जिस चीज की तलाश करते हैं, उससे आप अपनी कदर जाहिर करते हैं। बाज लोग अपनी इब्तदाई उम्र जिंदगी के आखिरी हिस्से को खुशगवार बनाने में लगा देते हैं। हम लोग भी कितने अजीब हैं, निशानियां रखते हैं और लोगों को खो देते हैं। जो लोग अल्लाह पर यकीन रखते हैं, अल्लाह उनके लिए वसीले बना ही देता है। सीधे रास्ते और सीधे लोग अक्सर लोगों को पसंद नहीं आते। अपनी पसंदीदा चीज को हासिल करना या जो हासिल हो जाए उसे अपनी पसंद बना लेना इंसान को पछतावे से बचाता है। रात की तन्हाई में बहाए जाने वाले बेबसी के आंसू इंसान की जिंदगी में आसानी लाते हैं और मुश्किलात का रुख मोड़ देते हैं। 3 चीजें इंसान को अल्लाह से दूर कर देती हैं: अपने गुनाहों को भूल जाना, अपने आमाल को ज्यादा समझना, अपने आप को सबसे बेहतर समझना। तुम्हारी सारी परेशानियां तुम्हारी ख्वाहिशों की वजह से हैं। ख्वाहिशें छोड़ दो, तुम्हें सुकून मिलेगा। रास्ते पर चलना शुरू करते ही रास्ता नजर आने लगता है। अपने आप को अपने ख्यालात से बचाओ। इंसान अल्लाह की मर्जी पर नहीं चलता, लेकिन वो ये जरूर चाहता है कि अल्लाह उसकी मर्जी पर चले। तकदीर कभी नहीं बदलती। तब्दीली दरअसल हमारी कोशिश और आमाल का नतीजा होती है। हम जितना पुरसुकून होते हैं, उतना ही ज्यादा सुन सकते हैं। अपनी जरूरियात के लिए दूसरों की तरफ मत देखो। जिसने तुम्हें पैदा किया है, वो तुम्हारी जरूरियात भी पूरी करेगा। जब कोई आप पर तनकीद करता है या आपसे इख्तिलाफ करता है, तो आपके दिल में नफरत की एक छोटी सी चींटी जन्म लेती है। अगर आप उस चींटी को एकदम नहीं मारते, तो वो सांप बन सकता है। जब आप एक मुश्किल दौर से गुजरते हैं, जब हर चीज आपकी मुखालफत करने लगती है, जब आप महसूस करते हैं कि अब 1 मिनट और बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो हिम्मत ना हारें, क्योंकि ये वो वक्त और जगह है जहां रास्ता जरूर बदलेगा। जो चीज आपके पास नहीं आती, उस पर गम ना करें। कुछ चीजें जो आप चाहते हैं नहीं आती, वो आफात को आने से रोकती हैं। अगर तुम सुकून चाहते हो, तो किसी के बारे में बुरे ख्यालात ना रखो। जब मैं किसी चीज के पीछे भागता हूं, तो मैं गम और परेशानियों का सामना करता हूं। अगर मैं अपने सब्र की जगह पर बैठूं, तो मुझे जिस चीज की जरूरत है, वो मेरे पास खुद आएगी, किसी दर्द के बगैर। हासिल करने के बाद शुक्रिया अदा करना आसान है। आप जो चाहते हो, उसे हासिल करने से पहले शुक्रगुजार रहें। जिंदगी में बेहतरीन रिश्ता वही है जहां नाराजगी के बाद
معمولی سی مسکراہٹ اور معذرت سے زندگی پہلے جیسی ہو جائے۔ آخری زمانے میں جو چیز سب سے کم ملے گی وہ بھروسہ مند دوست اور حلال رزق ہوگا۔ ہمیشہ ان بد دعاؤں سے ڈرو جو بول کر نہیں دی جاتی۔ اللہ کو دل اور زبان کا سخت ہونا پسند نہیں، اسی لیے اللہ نے دونوں کو ہڈی کے بغیر بنایا ہے۔ اسے نرم رکھو۔ قبروں کے اندر ایسے لاتعداد لوگ دفن ہیں جنہوں نے کل سے نماز شروع کرنی تھی۔ حیثیت کا کبھی بھی غرور مت کرنا، کیونکہ اڑان زمین سے شروع ہو کر زمین پر ہی ختم ہوتی ہے۔ باپ وہ عظیم ہستی ہے جس کے پسینے کی ایک بوند کی قیمت بھی اولاد ادا نہیں کر سکتی۔ اپنی اولاد کے لیے سہولیات زندگی سے زیادہ تربیت کی فکر کرو۔ پرندے اپنے بچوں کو پرواز سکھاتے ہیں، گھونسلے بنا بنا کر نہیں دیتے۔ کسی کو خوشی دینا صدقہ ہے، مگر کسی کو دکھ دینا وہ قرض ہے جو آپ کو ایک نہ ایک دن ضرور ملے گا کسی اور کے ہاتھوں۔ آپ خود ہی اپنے لیے بہترین دلاسا ہیں، بہترین دوست، بہترین دنیا اور مشکل وقت میں بہترین تھپکی جو آپ کو کبھی ہارنے نہیں دیتی۔ اپنوں سے منافقت کرنے والوں کو میں نے ہمیشہ غیروں کے قدموں میں گرتے دیکھا ہے۔ وضو جوانوں کی طرح کرو، نماز بوڑھوں کی طرح پڑھو اور دعا بچوں کی طرح مانگو۔ اللہ کو دل اور زبان کا سخت ہونا پسند نہیں، اس لیے اللہ نے دونوں کو ہڈی کے بغیر بنایا ہے۔ اسے نرم رکھو۔ جب کسی کی کوئی بات کڑوی لگے تو سمجھو سچ بول رہا ہے، اور اگر کسی کا لہجہ کڑوا لگے تو سمجھ جاؤ اللہ حافظ کہہ رہا ہے۔ زندگی کے حسین لمحات واپس نہیں آتے، لیکن اچھے لوگوں سے تعلقات اور ان سے وابستہ اچھی یادیں دلوں میں زندہ رہتی ہیں۔ بعض اوقات لوگ اچھا بننے کے لیے اتنی بھی کوشش نہیں کرتے جتنا اچھا نظر آنے کے لیے کرتے ہیں۔ جب محبت قبول نہ ہو تو آگے بڑھیں، جب محبت کی تعریف نہ کی جائے تو چلے جاؤ۔ امید ہے کہ وقت اس شخص کو سکھائے گا کہ حقیقی اور سچی محبت کیا ہے۔ اگر آپ کسی ایسے دوست کی تلاش میں ہیں جو بے عیب ہے تو آپ ہمیشہ دوست کے بغیر رہیں گے۔ 3 چیزوں میں کبھی شرم محسوس نہ کرو۔ نمبر 1، پرانے کپڑوں میں۔ نمبر 2، غریب دوستوں میں۔ نمبر 3، بوڑھے ماں باپ ہونے پر۔ رشتے ایک دوسرے کا خیال رکھنے کے لیے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا استعمال کرنے کے لیے نہیں۔ جانتے ہو سکون کیا ہے؟ اپنے رب سے اکیلے میں بیٹھ کر گفتگو کرنا۔ جو شخص صرف عقل مند ہے وہ قابل رحم حالت میں زندگی بسر کرتا ہے۔ چیزوں کے صحیح یا غلط ہونے کے علاوہ بھی ایک میدان ہے، میں آپ سے وہاں ملوں گا۔ ایک موم بتی دوسری موم بتی کو روشن کرتے ہوئے کبھی اپنی روشنی نہیں کھوتی۔ اللہ کی یاد میں رہنا دنیا کی ہر بادشاہی سے افضل ہے۔ وہ خیالات جو تمہیں کمزور کر دے انہیں سوچنا چھوڑ دو۔ کچھ وقت اللہ کو دینے سے خود کا وقت سدھر جاتا ہے۔ بدتمیزی کا تعلق تعلیم سے نہیں، تربیت سے ہوتا ہے۔ اچھا اور سچا تعلق رکھنے کے لیے اداکاری کی نہیں، وفاداری کی ضرورت ہوتی ہے۔ نصیب کیسا بھی ہو، اگر نماز اور قرآن سے مدد لے کر اللہ سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ رشتوں کا نہ ہونا اتنا تکلیف دہ نہیں جتنا کہ رشتوں کا ہوتے ہوئے احساس کا مر جانا۔
जिस्म की चोट तो वक्त के साथ ठीक हो जाती है, मगर लफ्जों और रवैयों के जख्म कभी ठीक नहीं होते। अगर दौलतमंद होना चाहते हो तो सोने से पहले सिर्फ 9 बार ये कलिमात पढ़ लिया करो। ला इलाहा इल्लल्लाहुल अज़ीमुल हलीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुल अर्शिल अज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुस समावाति व रब्बुल अर्दी व रब्बुल अर्शिल करीम। फरिश्ते दरवाजा खटखटाकर रिस्क दिए जाएंगे। देखना, अल्लाह जल्द ही ऐसे वसीले बनाएगा कि तुम हैरान रह जाओगे। अल्लाह के बस में सब कुछ है, वो लम्हों में बदल देगा तुम्हारी तकदीरें। हमेशा याद रखें कि आप अपने यकीन से ज्यादा बहादुर हैं और अपने तसव्वुर से 2 गुना खूबसूरत हैं। खामोशी इजहार नफरत का सबसे बेहतरीन तरीका है। हम किसी के दिल में झांक नहीं सकते कि कौन कितना मुखलिस है, लेकिन वक्त और दूरी एहसास दिला देते हैं। आपको अपना दिल तोड़ते रहना चाहिए जब तक कि ये मुकम्मल खुल ना जाए।